अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पहले तो हम बात करते थे बिल्कुल मसले मसाइल पर कि हमारे अवामी मसाइल क्या हैं, उस पर हम बात करते थे। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज जो हकीकत है वो थोड़ा इससे हटकर है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जापान एम्बेसी की जानिब से एक पुरवकार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। उसमें होता ये है कि जापान की जानिब से हर साल के बाद जो जापान और पाकिस्तान के कल्चर के प्रमोशन में अपना किरदार अदा करता है, उसके एजाज़ में उसको जो है कि कमेंडेशंस दी जाती है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जापान की जानिब से। और इसी तरह साल 2019 में भी पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत को इससे नवाजा गया जो कमेंडेशन दी गई है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जापान की जानिब से। उनमें डॉक्टर गजाला इरफान साहिबा हैं, जो डॉक्टर भी हैं और फ़िलासफ़र की प्रोफेसर ऑफ फ़िलासफ़ी फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज में ये पढ़ाती हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान और जापान के कल्चर की प्रमोशन में अपना किरदार बखूबी अदा किया गया। उनके ज़ात में ये एक रंगारंग तकरीब का आगाज़ किया गया लाहौर में। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जापान के कल्चर के हवाले से हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर यहाँ पर जितने मंदूबीन हैं जिन्होंने शिरकत की है उनसे भी हम बात करेंगे। और जापान के एम्बेसडर मिस्टर कुइनोनोरी मात्सुडा से भी हम बात करेंगे कि वो लाहौर में उनका दूसरा विज़िट है, वो क्या कहेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। Mr. Shiraji is I would say, the most expensive MC which Embassy of Japan can afford to hire. And he's our honorary consultator, but he's more famous as a president and CEO of the Soviet Apollo Study Group. They are also represent the best of the best flower arrangement works. Now, Soviet is one of the biggest Japan's Ikebana flower arrangement schools, and their works is presented at the very end of the room. So don't ever leave this room before you enjoy the flower arrangement. Thank you very much. And last but not least, we have one of the latest Japan-related food industries which recently opened in Lahore, which is called Uncle Pets. Uncle Pets brought the Japan cheesecake. Now, for those of you who don't know, the fact that yes, Japan also made and produced quite a good cheesecake. And I do hope that people in Lahore enjoy the taste. And people of the soul, Uncle Pets, thank you very much for being with us. Friends and colleagues, again, I welcome all of you to this year's Foreign Ministers Award ceremony, which goes to Dr. Ghazala Irfan, and my heartfelt, warmest congratulations to you. And let me remind you that this year's Foreign Ministers Award is the very first one which will be given after the new imperial era. Reiwa has dawned in Japan with the accession of new emperor, His Majesty the Emperor Naruhito. His Majesty succeeded the imperial throne on the 1st of May. So this makes these occasions, more important and more special. Now, since Japan and Pakistan established diplomatic relations almost 70 years ago, in 1952, both countries have enjoyed such a strong relations, friendship and goodwill. Now, people-to-people exchange is one of the most important pillars which are sustaining the friendly relations between two countries. And I'd like to remind you that when we celebrate the 65th anniversary back in 2017, Embassy organized many of the cultural events, particularly in Lahore area, which would have been not possible
without the generous cooperation of Dr. Ghazala and members of the PGCA. So let me take this opportunity to extend again my heartfelt thanks to Dr. Ghazala and her members. Time flies and flies fast. So in 3 years from now, in the year 2022, we are going to celebrate 70th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between Pakistan and Japan. And you are all smart enough to read my heart. We count each and every one of you to support embassy to organize another biggest successful event in the year 2022. So I come back in due time to ask each and every one of you to help me and help embassy to organize events. And we're going to paint Lahore red. Enjoy many more years to come in terms of the more economic relations, including more investment, trade relations, more robust exchange in the cultural field, exchange in the education, and many more things. So I do hope that you all work together, and I can tell you, embassy is physically located 5-hour drive from here in Islamabad, but we are always ready and willing to come back to Lahore many more years so that we can find a way to get to know each other more well and we find more opportunities to work together. Now, without further ado, with your permission, I'd like to proceed to the official part of tonight's schedule. Now, we are going to confer the certificate of the award. Foreign Minister asked me to convey to Dr. Ghazala. So, in Japanese, I know people in Lahore, practically 95% of the Lahore citizens understand Japanese. I know that, but just in case, first I can translate the certificate in English. Then I move to the conferment. So the certificate goes like, the certificate of award. Dr. Ghazala Irfan, it is notable that you have contributed to deepening the friendship between Japan and Pakistan by striving to promote Japanese culture in Pakistan. Therefore, I'd like to express my deep respect for your services and commend for that on the 23rd day of July 2019, Taro Kono, Minister for Foreign Affairs, Japan. So now I move to the center of the stage and confirm
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, जिस तरह हमने जिक्र किया कि यहाँ पर रंगारंग तकरीब का सिलसिला जारी है और जापानीज़ एम्बेसी की जानिब से खूबसूरत और रंगारंग तकरीब का आगाज़ किया गया। जिस तरह मैंने जिक्र किया था आगाज़ में, यहाँ पर पाकिस्तान की जो एक ऐसी शख्सियत को कमेंडेशन दी गई है मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स जापान की जानिब से, वो है डॉक्टर गजाला इरफान। उनके एजाज़ में ही आज की तकरीब का आगाज़ किया गया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम दूसरे मंदमिन से भी बात करते हैं वो क्या कहेंगे। जी नाज़रीन, आज की तकरीब में तो ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में बिल्कुल एक जापानी कल्चर की हवा, बिल्कुल जापानीज़ कल्चर इस तरीके से प्रोमिनेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जापान में ही मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जापान के एम्बेसडर मिस्टर कुइनोनोरी मात्सुडा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं आज की तकरीब के हवाले से। जिस तरीके से मैंने आपको जिक्र किया था कि ये आज की तकरीब जो है मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स की जानिब से बेहतर खिदमात के एतराफ़ में मिस गजाला जो है इरफान को जो कमेंडेशन दी गई है उस हवाले से तकरीब का इनका। इनसे बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच दैट you have come here in Lahore. Thank you very much. And how are you feeling today here in Lahore? You know, this is my second time to come back to the Lahore, but I feel always much more fun and I feel more comfortable while I'm in Lahore. Lahore is most popular due to its hospitality. Yes. Whenever you will come here, you will feel that everyone is yours, right? And today, the Ministry of Foreign Affairs, yes, they had commendations to Ms. Ghazala Irfan today. And how are you feeling here? And what do you suggest as an ambassador? What do you think? How can we develop the relations between Japan and Pakistan? The fact that this year Foreign Minister decided to confer the commendations to Dr. Ghazala, resident of the Lahore, this fact signifies a strong relations between Japan and Lahore, and I'd like to this fact should be recognized many more citizens and friends and partners Lahore for further development of the relations between Japan Lahore and Japan Punjab and Japan Pakistan. Today, just as we entered into this hall, we were feeling that it's Japanese culture is everywhere. And what is the special thing that you are providing hospitality today? I would say that hospitality is a kind of the mutual things. So people in Lahore are so hospitable. So we simply cannot but be reciprocal, and especially when it comes to receptivity of the Lahore people, you are so kind and generous to accept Japanese culture, such as bonsai or cuisine or flower arrangement, music, just about everything. So this gives us a pleasure to come back many more times, organize many more events in Lahore area. Okay, we are present any time. You must come in Lahore again and again. Just give us an opportunity that we will provide you hospitality again and again. Yes, of course. I promise you that me personally and many of my embassy staff coming back to Lahore for many more occasions where we can work together. Thank you very much for having me. Thank you very much. जी नाज़रीन, ये थे जापानीज़ एम्बेसडर मिस्टर कुइनोनोरी मात्सुडा। जिस तरीके से इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और बिल्कुल जो अल्फाज इन्होंने बयान किए कि ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से इनका जिक्र किया कि लाहौर जो है कि अपनी मेज़बानी के हवाले से बिल्कुल आगे, और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर गजाला का इन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जापान के कल्चर की प्रमोशन अपना किरदार अदा किया, तो ये समझते हैं कि बिल्कुल इसी तरह जो है कि ये होना चाहिए। पाकिस्तान जापान के कल्चर के हवाले से इकदाम आते हैं और कल्चर को जो है प्रमोशन। जी नाज़रीन, आज की जो रंगारंग तकरीब अपने अरूज पर है। ख़ासतौर पर जापान की जानिब से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से
कमेंडेशन दी गई हैं। मैडम गजाला इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे। ख़ास तौर पर जिस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी खिदमात पेश की हैं वो नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले बयान है। और फ़िलासफ़ी से भी इनका ताल्लुक़ है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट फ़िलासफ़ी, डिपार्टमेंट फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। और जिससे अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कल्चर की प्रमोशन में अपना किरदार बखूबी अदा किया है, वो काबिल सताइश है। तो इसी बिहाफ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जापान की जानिब से इनको इनके एजाज़ में आज तकरीब का इनेकाद किया गया। इनकी ज़ुबानी हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे ये आज की तकरीब। मैडम कंग्रेचुलेशंस बहुत ज़्यादा आपको, हाँ जी आपको बहुत। और आज की इस जिस तरीके के एजाज़ की बात है, एक तरक्की याफ्ता जो ममालिक की सफ़ में शामिल है जापान, उसने आपको इस एजाज़ से नवाजा, आप क्या कहें, क्या फीलिंग्स आपकी? मैं तो ये कहती हूँ कि ये मुझे नहीं दिया, ये पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन के सब मेंबरान को दिया है, जो कि यहाँ पे बहुत देर से, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इतनी वो पब्लिक आय में नहीं आते, लेकिन वो यहाँ पे कभी किसी कॉलेज में कभी कोई लेक्चर करा लेते हैं, कोई बॉन्सॉई एग्जीबिशन करा लेते हैं, कोई इकीबाना कराटे, ये सब कुछ होता रहता है यहाँ पे, लेकिन छोटे लेवल पे। तो इन सब का, और उसमें मेरा कोई ख़ास क्रेडिट नहीं है, इन सब का क्रेडिट है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये अवार्ड मेरी पर्सन को नहीं दिया गया एज एन इंडिविजुअल, बल्कि पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन लाहौर को दिया गया। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जिस तरह जो एजुकेशन की भी हम बात करते हैं, आपने माशाल्लाह बड़ा कल्चर की प्रमोशन में तो अपना किरदार आपने अदा किया है, और जापान के साथ जो कल्चर की प्रमोशन में जो आपने अपना किरदार अदा किया है, व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड इट? रीजंस, जापान आई थिंक इज़ द मोस्ट एस्थेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। आप ये आज की तकरीब देखें, हर एक कोना इतना खूबसूरत सजा हुआ है। लुक एट द कलर, लुक एट द डिज़ाइन, लुक एट द पैटर्न्स जो कि ये इस्तेमाल करते हैं, और देखिए कि कितनी खूबसूरती से, चाहे कि वो खाना हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, इससे बेहतर कोई और ऑर्गेनाइज नहीं करता, तो कैसे ना करें। फ़िलासफ़ी की ये हम उसको थोड़ा सा इसको भी टच देते हैं। फ़िलासफ़ी में फ़लसफ़ा एक, आपको पता है किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो, उसकी असल गहराई तक जब आप उसको क्या नाम है, उसको आप देखते हैं, उसको वो दरियाफ़्त करते हैं, आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, और शायद यही वजह है कि जो आपके साथ आपकी जो अट्रैक्शन है जापान के साथ। फ़लसफ़ा तो जापान का मुझे इतना नहीं पता, सच तो ये है। हम लोग यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल फ़िलासफ़ी पढ़ाते हैं, कुछ मुस्लिम फ़िलासफ़ी करते हैं, जापानीज़ फ़िलासफ़ी बहुत कम करते हैं। और आज जिस तरह का आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और बिल्कुल जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि ये जो आज जो नॉमिनेशंस हुई है, ये बल्कि पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है, और पूरी नेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिससे हमारा मुल्क बिल्कुल इसी तरह जापान की तरह तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाए? देखिए, इन्होंने अपनी ट्रेडिशंस नहीं छोड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद, और इससे ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम अपने एशियन वैल्यूज़ पे कायम रहें, इसके साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव रहें, यही जापान का मैसेज है हमारे लिए। जी बिल्कुल मैडम, बहुत शुक्रिया। आपके साथ एक हमने सिटिंग रखनी है स्टार एशिया न्यूज़ के हवाले से, फिर उसमें हम डिटेल से आपकी ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में हम जिक्र करेंगे, पूरी आपकी लाइफ को जो है कि हम एक ख़ास हम प्रोग्राम करेंगे। ये अपने टाइम आपने हमें ज़रूर देना। थैंक यू जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या।
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار ایشیا نیوز پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ میں ہوں عید محمد۔ تو ناظرین پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور مزید مندوبین سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت سید ندیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آنریری کونسل جنرل کوئٹہ۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کی اس تقریب کے حوالے سے۔ جی بتائیے گا شاہ صاحب، آج کی تقریب کے حوالے سے۔ محترم، بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کچھ بات کہنے کا۔ جاپان جو ہے پاکستان کا ایک بہت قریبی دوست ہے، اور ایمبیسیڈر صاحب نے اس دفعہ کے ٹرپ میں جو میسیجز دیے ہیں وہ بڑے ہی حوصلہ افزا ہیں۔ کل انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی جس میں میرا سینہ فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت ایک اچھی قوم ہے۔ ہم نے اسٹیٹسٹک نکالا ہے کہ پاکستانی کرمنل نہیں ہیں، بے ایمان نہیں ہیں۔ یہ میرے لیے بہت ایک اچھی بات تھی سننے کی۔ انہوں نے کہا ہم نے 10 کنٹریز کو سلیکٹ کیا ہے جس میں پاکستان شامل ہے، جس سے ہم نے مین پاور لینی ہے۔ تو یہ 2 باتیں کل انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہی تھیں عامر شیرازی صاحب کے گھر پہ، اور میرا خیال ہے اس اپارچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستانیوں کو۔ اور اب کچھ پوچھنا چاہیں پوچھیں۔ جی بالکل جی، اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان کلچر کی پروموشن کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں، کیونکہ بنیادی طور سے میں آدمی ہی کلچر کا ہوں، اور ہمارا جو کلچر سینٹر کوئٹہ کا ہے وہ پاکستان کا نمبر 1 کلچر سینٹر ہے۔ اپنی اون بلڈنگ ہے ہماری، اور اٹس 3 اسٹوری بلڈنگ، اور وی آر مینٹیننگ دیٹ بلڈنگ فار دا لاسٹ 20 ایئرس، اور وی ہیو مینی ایکٹیویٹیز اوور دیئر۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں کے کلچرل ریلیشن بہت اچھے ہیں، اور آنے والے وقت میں اور مزید اچھے ہوں گے۔ بزنس بھی انسان اسی سے کرتا ہے جس سے کلچرل ٹائز ہوتی ہیں، تو کلچرل ٹائز کا قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل جی، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے ندیم شاہ صاحب کی گفتگو تھی، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بالکل جو امبیسڈر آف جاپان مسٹر کوئنونوری ماتسوڈا کا کہنا ہے کہ پاکستان سے جو ہے کہ جو 10 ممالک ہیں اس میں سے مین پاور پاکستان بھی ان میں شامل ہے، پاکستان سے مین پاور لی جائے گی۔ اور دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا خوشائند بات ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے پرامن ملک ہے، اور یہ میسج پوری دنیا میں جانا چاہیے۔ جی ناظرین، اس وقت لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں پاکستان جاپان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے اور کلچر ریلیشنز کے حوالے سے کیا کہ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی ارشد انصاری صاحب بتائیے گا، جی آج کی تقریب کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ بڑی اچھی سادہ تقریب ہے۔ اس سے پہلے جاپانی ایمبیسڈر جو ہیں وہ لاہور پریس کلب بھی آئے تھے، اور جو آج انہوں نے بات کی ہے پاکستان اور جاپان کے تعلقات کی، اور جو انہوں نے کلچر کی بات کی ہے، بزنس سے کی ہے، ٹریڈ کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان پرانا دوست ہے جاپان کا، اور جاپان اب نئی جدت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں معیشت کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ یہاں ہم ہوٹلز کھولیں گے، یہاں ہم جاپانی جو ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ایک ریلیشن شپ مزید مضبوط ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جاپان ایک بہت بڑا ملک ہے، اور جاپان ایک بڑی جدید قسم کی ایک کنٹری ہے، اور پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ جاپان کی ہو اور معیشت بہتر ہو تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اور جاپان کے نہ صرف تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ اس میں معیشت میں بھی بہت فرق ہے۔ اچھا، مستقبل میں پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جو ابھی جو سینیریو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اور جاپان کے تعلقات جو ہیں مستقبل میں مجھے بڑے مضبوط اور اچھے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو پاکستان کے دیگر ممالک بھی ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنے گے۔ جی بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھے ارشد انصاری صاحب لاہور پریس کلب کے صدر کا کہنا ہے، انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ پاکستان اور جاپان کے تعلقات کے حوالے سے۔ جی ناظرین، اس وقت بشار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں آج کی اس تقریب کے حوالے سے۔ جی بتائیے گا، جی آج کی اس تقریب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ تقریب انتہائی جو ہے انفارمیٹیو ہے، اور ویری فرینڈلی جاپان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جیسے ایمبیسیڈر صاحب نے کہا کہ آگے پاکستان اور جاپان کے ریلیشنز بہت زیادہ بہتر ہونے والے ہیں، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اسی سلسلے میں امیزنگ کہ جاپنیز کلچر ادھر آ رہا ہے۔ آپ نے بونسائی دیکھا، یہاں پہ آپ نے ایکیبانا دیکھا، اور اب جاپنیز فوڈز بھی جو کہ حلال فوڈز میں سب سے بہتر کام کر رہا ہے اس وقت جاپان، تو حلال فوڈز بھی ادھر آ رہے ہیں، اور اس طرح سے جاپنیز ایجوکیشن بھی یہاں پہ عام ہو رہی ہے۔ اب جاپنیز لینگویج بھی یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے، بہت سارے اسکولز اب لاہور میں کھل چکے ہیں۔
जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ये थे बशारत साहब, जिनका कहना ये था कि जिस तरीके से जिक्र किया कि हलाल फूड जो कि जैपनीज़ फूड भी अब पाकिस्तान में आ रही है, तो लोग बिल्कुल इसको भी जो है कि इससे क्या होगा कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो कल्चर को जो प्रमोट करने में मदद मिलेगी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान और जापान के कल्चर के हवाले से हमने बात की, और यहाँ पर हमने गुफ्तगू की और सबका कहना है कि पाकिस्तान और जापान के जो कल्चरल रिलेशन है इनको प्रमोशन मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस जिक्र किया यहाँ पर मंदुबी ने का कहना ये था कि एम्बेसडर मिस्टर कुइनोनरी मसूदा की जानिब से ये कहा गया पाकिस्तान जो उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ से मैन पावर जापान के लिए हासिल की जाएगी। तो बिल्कुल, और ये खुशाइंद बताओ जिस तरह जिक्र किया कि इन्होंने अपनी मुख्तलिफ ममालिक में भी बतौर सफारतकार अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और लेकिन ये इन्होंने इसको डिक्लेयर किया है पाकिस्तान हर लिहाज से पुरअमन मुल्क है। और बिल्कुल पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तान हम भी ये जगह पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान जो कल्चरल रिलेशन जो कि इसी तरह प्रमोशन मिलनी चाहिए, और ख़ास तौर पर हर एक को अपना किरदार बखूबी अदा करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान जितने भी सफारती ताल्लुकात समेत सियासी ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात, तो तमाम तर ताल्लुकात जो कि उनको फ़रोग़ मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है, और देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या।